Bah, on n'a pas eu le choix, hein, de toute façon. Toutes les équipes, elles jouent. On n'a pas pu mettre un match amical en place pour avoir du rythme. Maintenant, on verra demain si c'était bien ou pas bien pour nous. Nous, on est resté concentré sur le match de demain pour être à notre meilleur niveau. À un moment donné, on va jouer et les autres équipes seront exempts aussi et ne joueront pas. Donc voilà, on n'a pas cherché plus. On a pris le fait de ne pas jouer comme c'était pour mieux se préparer pour le match de demain. Najua sio vizuri, lakini ndio imetokea, sababu ni mpira, siwezi nikafanya tofauti na hivyo. Tutacheza mechi ya kesho, na mechi ya kesho ndio itatufanya tujue kama tumejipangaje, timu yetu imekaaje. Kama kuna timu ambayo imejitoa ni kawaida, tumecheza baadhi ya mechi za kirafiki kuangalia. Kesho ndio tutajua kama nani safari naendaje. Yes. Kwa jina naitwa Juma Mohamed kutoka Channel 10. Kocha, kuna ugumu gani kucheza na timu ambayo liko daraja la chini tofauti na nyie ambao tayari mpo daraja la juu? Tunapozungumza dunia, kwenye michuano iliyopita ya kombe la dunia pale Qatar, mmeshika nafasi ya 4 katika zile timu 4 bora mpo. Ugumu upoje kwenda kucheza na timu ambayo iko daraja la chini, especially kwenye mechi kama hizi za qualify World Cup, wakiwa tayari wao wameshatangulia mchezo mmoja na wana alama 3 tofauti na nyinyi? Quelle difficulté que vous trouvez de jouer avec une équipe qui est inférieure par rapport à votre équipe? Parce qu'on avait vu votre équipe à la Coupe du Monde au Qatar, était 4e. Alors quelle difficulté que vous trouvez de jouer avec une équipe pareille qui est inférieure par rapport à vous, et au moment où cette équipe a déjà joué le premier match et il a gagné, ils ont 3 points d'avance? Non, déjà nous on les considère pas comme inférieurs. Tu peux traduire? Sisi hatuwachukulie kama wako chini zaidi yetu. On respecte énormément la Tanzanie, on sait qu'ils seront surmotivés parce que c'est le match de l'année pour eux. Tunawaheshimu sana Tanzania sababu tunajua wako motivated. Mechi ya kesho ni mechi muhimu sana kwao. Surtout qu'ils jouent devant leur public. Sababu wanajua wanacheza mbele ya nani, ya mashabiki wao. Et en plus avec la victoire contre le Niger, ils vont être en confiance. Na matokeo ambao wamepata mbele ya Niger imewapa uaminifu. Mais nous on prend cette compétition comme un mini championnat. Tunachukulia hii competition kama ligi. Et on sait que voilà, à la fin on doit finir premier, donc c'est un marathon pour se qualifier et on va respecter toutes les équipes du groupe. Tunajua ni kama race, mwisho tutamaliza wa kwanza ili tuqualify kwenda World Cup kwenye kundi letu. One last question to the coach. One last question. Microphone please. Give mic. Bonjour coach Walid, Ashraf. سؤال موجه لأشرف. Let's finish with the coach, eh? Let's finish with the coach. Only coach? Yes, let's finish with the coach. Okay. معليش. Let's finish with the coach, then right? Yeah. Okay. One last question to the coach. The last question. عندك كيسيون كوتش. عاود تسمع. سمعكم سي وليد. سلام شي اشرف. بطبيعه الحال حنا كنا كنعتزوا كنفتخروا بالمنتخب الوطني اللي ولا دابا اي منتخب افريقي غيلعب معاه غادي يعتبر بانه هذا تحدي بالنسبه ليه. انا غنسولك وليد، ربما نكون غلط ولا شي حاجه، حنا واجهنا رسميا المنتخب التنزاني في 4 ديال المواجهات. اول ماتش كنا واجهناه في 2011، كانت اقصائيه ديال كاس افريقيا وكنا ربحنا ب 1-0 هنا في دار السلام. واخر مواجهه كان جمعتنا في اقصائيات ديال كاس العالم ديال 2014، كنا انهزمنا هنا ب 3-1 وانتصرنا في المغرب. فالسؤال وليد، انت كتواجه تنزانيا، يعني سبقتي واجهتيها، كنت مدرب مساعد ديال رشيد طوسي، فشنو كتمثل لك هذه المواجهه وليد؟ لي دازمات كنشوف اللور سيناريو اخر، لاعبين اخر، ما بقانا نفكر اللي ربحنا ولا خسرنا في السبعينات حنا عندنا فرقه اخرى. حنا عارفين الماتشات ماشي ساهلين في تنزانيا وفي اي بلاد. عندنا الثقه ديالنا، ما غاديش نفكروا اللور بحال اللي نسينا كاس العالم. حنا غاديين قدام، حنا عارفين اش كيسنانا 3 غدا، ماتش ماشي ساهل وسيناريو اخر اللي بغينا حنا نجيبوا النقاط ديالنا من تنزانيا باش نساليو في الاخر ديال لا كومبيتيسيون
الاولين باش ندوزو. كنعرف هاد لي جروب غنديعوا النقاط اون روت، غنربحوا دي بوان اللي مهم هي على فان نمشيو لكاس العالم ديال 2026. هادشي اللي كيامنا وغاديين بهذا لو سيناريو هذا. ولا ربحنا غدا سا با دير غنمشيو 100% لا كوب دو موند، ولا درنا واحد النتيجه اللي ماشي هي هذه سا با دير ما غاديش نمشيو. لو شومان غيكون طويل باش نمشيو لا كوب دو موند بحال اي وقت. Okay, now is the time for the captain, Ashraf Hakim. Welcome to Tanzania. Thank you so much. Yeah, this is a good country. Yeah, I love it. I'll be before here. All right. Let's go, brother. ثانك يو فيري ماتش. سؤالي السي اشرف حكيمي، اولا صباح الخير. طبيعه الحال الان دخلتوا في الاجواء الافريقيه، الان المباراه اقصائيه خاصه بكاس افريقيا، نسيتوا كاس العالم، وبالتالي هذا تهيئ ايضا حتى الكوت ديفوار اللي غتكون ان شاء الله في 2024. فسؤالي بالضبط، واش يمكننا نقولوا على انه منتخب الوطن المغربي الان التفكير ديالو يعني غير الاتجاه ديال الفكر ديالو من الدولي الان الى الافريقي، وكيفاش غتتعاملوا لانه عوامل كثيره جدا، ربما شفتوا الحراره والرطوبه تتشكل واحد العائق، ارضيه الميدان ايضا. شنو هي الاشياء كيفاش تعاملتوا معها اولا في التدريب، وكيفاش ناويين انكم تعاملوا معها، خاصه ان المباراه ما غتكون سهله وغتكون فيها جمهور كبير اللي يمكن يوصل ل 60,000 متفرج. شكرا اشرف. Salam alaikum, bonjour à tous. Je pense que, comme l'a dit le coach, l'Afrique et le foot, il a évolué. Le foot, maintenant, tous les matchs, il est difficile. Si tu joues à Afrique, tu joues, comme on l'a dit, à Europe, à Sud-Amérique, tous les matchs, il est difficile. Nous, on est venu avant pour préparer nous, pour regarder comment le terrain, l'atmosphère, la clim. Je pense que c'est bien pour nous, pour venir avant et préparer bien les matchs et les choses qui viennent pour les prochains mois, que aussi c'est la Coupe d'Afrique et on devait oublier les matchs qu'on a fait en Europe et maintenant c'est autre chose, c'est autre clim, c'est autre foot et on devait rester concentré et préparer bien pour l'avenir. Alimuuliza kuhusu maandalizi yao kama wachezaji na mechi, ugumu wa mechi wanaiona wapi kucheza na Tanzania, pia kutokana na experience ambayo yeye anayo kama mchezaji mkubwa. Amejibu football inabaki ni hiyo hiyo football, haijalishi unacheza Ulaya, haijalishi unacheza Marekani ama unacheza wapi, football ni hiyo hiyo. Na ndio maana wamekuja mapema ili kujiandaa vizuri, kuangalia mazingira, kujua nini cha kufanya ili angalau waangalie jinsi ya kupata matokeo. So football inabaki kuwa tu football. Question to Ashraf. Questions? Yes, Furaha. Asante. Jina langu naitwa Furaha Mimosa na tukia Truth Media. Swali langu kwa Ashraf Hakimi, kama mara yake ya kwanza kuja Tanzania akiwa kama captain, sio mara yake ya kwanza, akiwa kama captain, ni kitu gani kipya ambacho anakileta Tanzania haswa katika kuwashawishi vijana ambao wanatamani kuja kuwa kama yeye Ashraf Hakimi? Elle dit soyez le bienvenu à Tanzanie. Elle sait que ce n'est pas ta première fois d'arriver en Tanzanie, mais c'est ta première fois d'arriver en Tanzanie comme capitaine de l'équipe. Tu es... Ah, C'est pas moi, hein. Si au captain ni captain msaidizi. Ok. Alors, parce que tu es trop suivi avec la jeunesse sportive tanzanienne, quoi de nouveau que vous amenez comme motivation aux jeunes qui te suivent pour qu'ils puissent aussi réaliser leur rêve de jouer le football professionnel comme vous? À Maroc ou à tout le monde? Tout le monde? Non, le conseil que je peux donner, c'est travailler beaucoup, écouter les coachs et aussi faire son rêve, que je pense que c'est la chose plus importante, et
oubliez pas, écoutez pas les gens qui disent que c'est pas possible. Arriver et capable de faire des choses, parce que j'espère que si tu travailles et tu rêves bien pour faire ce que tu veux, à un moment, je pense que Dieu te va donner et tu vas arriver à les choses que tu voulais à la vie. C'est pas seulement des footballeurs, c'est de possible faire qu'est-ce que tu as à ta vie. Je pense que c'est les choses plus importantes de travailler bien et faire les choses que tu as bien fait à la vie. Ambacho ninaweza nikawapa kama motivation ama ambacho nimeleta kama kipya kama ushauri kwa vijana wote ambao wana ndoto za kuwa kucheza mpira professional. Kwanza ni kujituma, kuwasikiliza walimu, makocha wanachowaelekeza na kutokuwasikiliza wale ambao wanawakatisha tamaa kama hawawezi kufikia ndoto zao. Kikubwa ni kujituma, kuweka bidii na kusubutu, sababu Mwenyezi Mungu huwa anabariki yule ambaye anajituma na yule ambaye ana ndoto. Inabidi kujituma na kutokukata tamaa na kumuomba Mungu, utafikia kwenye malengo yako. One last question. Kama iko nyuma kabisa kwa. Swali langu la mwisho ni kwa Hakim. Anaenda kucheza na timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Wao kama wachezaji, ni mchezaji gani ambaye anamhofia pale ambapo anaenda kukutana na timu ya taifa Tanzania? Innocent Okama from TFF TV. Sa question est de savoir, tu pars jouer demain avec l'équipe tanzanienne. Quel est le joueur que vous trouvez dans l'équipe tanzanienne à qui peut-être tu peux dire qu'il est meilleur ou ou tu peux le voir vraiment qu'il peut faire une différence? Je pense que le collectif est très fort, et aussi je pense que le capitaine Samata est un grand attaquant. Je pense que les choses plus fortes de Tanzanie, c'est le collectif et aussi qu'ils jouent à la maison, les supporters, le terrain. C'est une chose qui va aider beaucoup à Tanzanie, mais nous, on devait rester bien concentrés, bien préparés pour faire un bon match et ramener les 3 points à la maison, parce que pour ça on est venu à la Tanzanie. Najua kikosi chote cha Tanzania ni kizuri, timu nzima ni wazuri. Pia mchezaji ambaye na captain wa timu Bwana Samata ni striker mzuri ambaye pia namjua, na tumejipanga kupambana na kikosi kizima, sababu sio kikosi cha Tanzania ni kizuri. Lazima tuingie kwa umakini ili tuweze kupata pointi 3 na turudi nao nyumbani.